So, makapag-start na ako nito mag-ice cream. Unboxing. Sana in good conditions para magamit ko kaagad. Tigas naman ito. Surprise! Surprise! Ooh, excited! Wow! Makapag-start na ako ng aking ice cream. Yeah! Paigot. Oh, wow, ice cream na. Sana in good condition ni pag-ginamit. Oh, makapag-start na ako. Yeah! Yes! Craving. Parang baliw. Nabaliw na si JMP. Baliw na baliw. Oh, wow, imagine. It's been a long time I've been waiting for. English yan? O, ayan na guys, O, mag-start na tayo ng ice cream guys. Yeah! O, kalimbang there. Kalimbang. Nabaliw naman na to. Start nga natin to. Assemble ko to. Ang tanong, how to assemble this? Bugo pa naman ako sa pag ganito assemble. Kuya, make help! Push. Ilak daw. Ay! Once more. Ito mo yun? Ayan na guys! Let's try kung okay siya. Ooh, ice cream soon. Ice cream. Ba yan? Kulay gunting. Pastilan. Wala, mabuka po na ni Guire. Uy. Mabuka kay Guire. Kanira, oh. My goodness. Ay, meron pala akong wire dito. Ay, saksakan dito. Ay, patay! Wako'y adapter. Meron may adapter, gang? May have the adapter. Please, I need an adapter. Okay, yeah. Here. I need this one. Adapter. Blip. Patay taryan. Takot man ako. Bamiya pumutok ko. Paano ba ito? Wala. Saan ba yun? Ba't ayaw? Wala man. Nakaon na. Not in good condition. Oh, wala. Palpak. Palpak man. Ba't wala? Ayaw. Palpak guys.
Paano kaya yan? Wala oh. Wala. Wala eh. You didn't put it well. Ang tanga. Hindi nasaksak. Ayan na. Ang tanga ko. Ang tungits. Ayan o. Oh, yeah. Ice cream soon. Ice cream. Woo, ice cream soon. Ang tanga ko, no? Ignorance. Ay, galing. Yes. Ice cream na. Ice cream na. Ang problema, saan ni sa pagtangtang? Ayun. Bugo ka dyan ako, ani. Ay, ano ka kung bugo kay ko, no? Ignorante dyan sa JMP. Oy, guys, sao na lang. Ignorante tayo. Sao na lang. Mahulog ba ni? Sao ba ni siya? Asa ni butang? Ano ka ni ba? Help, guys, help! Where should I put this one? Bebe. Di mo ni daan eh. Oh, matangtang man. Push. 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 Hindi siguro magamit. Sao. Sao na lang. Hindi magamit. At least meron na akong mixer. So cute, guys, oh. Ang cute. So cute. Yeah. It's been a long time I've been waiting. It's been a long time. Been a long time. JMP, ignorante. It's a rhyme word. Yeah. Start na ako. Wow, di na ako mapagod maghalo ng pang-ice cream. Yes, yes, yes. Ay, dalawa pala to. Ang problem, saan ko to ngayon ilagay? Saan kaya to? Saan kaya to? Saan ko kaya? Saan ba to? Wala bang instruction yun? Ah, here oh. Here. Here. I must read the instruction, the manual before I assemble this. Because of excitement, I forgot. English on? Ewan.